Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullahu ta'ala uh, wal yatama al-aytamu minal muslimina wa hum kullu man mata abuhu wa huwa saghirun wa lam yablugh wa sara bihajatin ila man yasuddu masadda abihi fi riayati hadha at-tifli tarbiyatan wa infaqan wa qiyaman bimasalihihi wa qiyaman wa raf'a ma yadurruhu li'annahu laisa lahu abun yahmihi wa yunfiqu alaihi wa yudafi'u anhu fahuwa bihajatin ila man yusa'iduhu li'annahu faqada abahu wa ailahu wa lahu haqqun fil islami al-muhimmu anna Allah bada'aha bihaqqihi subhanahu wa ta'ala qawluhu wa la tushriku bihi syai'a lam yaqtasir ala qawlihi wa'budullaha li'anna al-ibadata la tasihhu ma'a syirki wa la tanfa'u wa la tusamma ibadatan illa idza kanat khalisatan lillahi azza wa jalla in kana ma'aha syirkun fa innaha la takunu ibadatan mahma at'abal insanu nafsahu fiha qarana al-amru bil ibadati bin nahyi 'anil syirki id la tasihhul ibadatu ma'a wujudi syirki abadan. أو نقرأ هنا قورن الأمر بالعبادة. كيف قورن Ustaz? الأمر أو نقرأ قورن الأمر. Kurinal Assalamualaikum ya Ustaz. وإليكم. Kurinal طيب. amru bil ibadati bin nahyi 'anil syirki id la tasihhul ibadatu ma'a wujudi syirki abadan. ممتاز، بارك الله فيكم. Utarjim Ustaz. تفضل تفضل. Eh, Wal yatama dan anak-anak yatim, lafaz anak-anak yatim maksudnya al-aitamu minal muslimin yaitu anak-anak yatim dari kalangan orang-orang muslim. Wahum kulluman mata dan mereka yaitu setiap yang orang yang meninggal ayahnya dan ia masih dalam keadaan kecil dan belum balik dan menjadikan mereka butuh kepada orang yang menggantikan masad ya sudu masad menggantikan kedudukan atau gimana Ustaz? Baik, sahih. Nah, Orang kedudukan yang atau mengganti peran. peran orang yang menggantikan peran ayahnya di dalam riayah di dalam merawat hadatif anak ini eh, yaitu dalam hal pendidikan wa infak pembiayaan wa qiyama bima sholihi dan maksudnya gimana Ustaz? Memenuhi Kebetulan. kebutuhannya memenuhi Hmm. kebutuhannya dan mengangkat apa-apa yang membahayakannya karena sesungguhnya tidak ada baginya ayah yang menjaganya dan yang membiayai membiayainya dan uh, yudafi'u itu menolong Ustaz, atau Menolong atau menjaga. menjaga dan menjaga darinya dan ia butuh kepada orang yang membantunya karena sesungguhnya uh, telah kehilang telah ayah telah kehilangan ayahnya dan ail uh, ail orang yang membantu atau Bisa keluarganya. keluarganya Nah, dan keluarganya dan baginya hak di dalam Islam. Eh, yang terpenting bahwasanya Allah mendahulukannya dengan hak subhanahu wa ta'ala
qauluhu yaitu firman-Nya, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Tidak lam yaktasir, tidak hanya sebatas firman-Nya atau tidak terbatas pada firman-Nya yaitu wa'budullah ataupun sembahlah Allah saja. Karena sesungguhnya ibadah itu tidak sah uh, bersama kesyirikan ataupun disertai dengan kesyirikan, dan ia tidak bermanfaat. Uh, dan tidak dikatakan ibadah itu sebagai ibadah kecuali apabila dia mengikhlaskan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Apabila bersamanya kesyirikan, karena sesungguhnya tidaklah ibadah itu dikatakan sebagai ibadah uh, meskipun seseorang itu berpayah-payahan pada apa lelah atau gimana lelah berpayah-payahan um, jiwanya di dalam ibadah tersebut. Dan bukan. Kurinal amru perkara itu uh, apa Al-amr di huna perintah. perintah set. Hmm. Uh, Di- Perintah itu Digandengkan perintah digandengkan, beribadah. disandingkan. Ya, sahih. Perintah beribadah digandengkan dengan larangan. Perintah beribadah digandengkan dengan larangan dari berbuat kesyirikan. Eh, itu apa Ustaz? Lupa. Jadi Oh, tidak jadi tidaklah sah ibadah bersama dengan adanya kesyirikan selamanya. mumtaz barakallahu fikum wa'budullaha Wafikum wa la barakallahu Ustaz. tusyriku bihi Jazakumullah khairan, wa la Ustaz. tusyriku bihi syai'an. Jadi firman Allah ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Allah tambahkan kata-kata wa la tusyriku bihi syai'an ay la yaktafi bi wa'budullah, menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Gitu. Mumtaz barakallahu fikum. Ba'daka ya Aba Maryam. Tafadhal barakallahu fikum ya akhi Rashid. أحسن الله إليكم. بسم الله قال المؤلف رحمه الله هذا دليل على قول الشيخ أعظم ما أمر الله به التوحيد حيث إن الله بدأ به في آية كثيرة منها هذه الآية ومنها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد وهذا يدل على أنه أعظم ما أمر الله به قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هذا دليل على ما يأتي أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك فإذا كان أعظم ما أمر الله به التوحيد فإنه يجب أن يبدأ الإنسان بتعلم العقيدة قبل كل شيء العقيدة هي الأساس فيجب أن يبدأ بها بالتعلم والتعليم وأن يداوم على Dawama yudawamu. Dawama yudawamu. وأن يداوم على تدريسها وبيانها للناس لأنها هي Bayaniha. Intabihu ala tadrisiha wa bayaniha. أحسن الله إليك. Yakum. على تدريسها وبيانها للناس لأنها هي أعظم ما أمر الله به فليس من المناسب أن تجعلها آخر الأشياء أو لا يؤبه بها لأن الآن هناك دعاة يزهدون في تعليم التوحيد والعقيدة هناك أناس
Unasun. ibtal unasun ibtalu bihada wa li annal ikhlala biha ikhlalu bid-dini kullihi fayajibul inayata biha. Baik, ma mana al-ikhlal? Ma mana al-ikhlal ya Aba Maryam? Kerusakan atau pelanggaran? Sahih, mumtaz. Barakallahu fiikum. Hunaka unasun ibtalu atau ubtilu biha. Ubtilu biha. Wa majhul, ya. Baik. Wa hunaka du'atun yazhaduna fi ta'lim at-tauhid wal aqidah sahih. Ya, subhanallah, ya. Baik, barakallahu fiikum. Tutarjim atau kaif Ustaz ya Aba Maryam? Yang bentar, terjemah. Tafadhal. Bismillah. Ini merupakan dalil atas perkataan Syekh bahwa perintah yang paling agung yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Sungguh Allah telah memulai dengannya di dalam ayat-ayat yang banyak, dan diantaranya adalah ayat ini, dan diantaranya perkataan Allah, firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar janganlah menyembah selain kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tauhid. Dan ini menunjukkan atas agungnya hal yang paling agung yang Allah perintahkan dengannya. Eh, Katakanlah Muhammad, eh, akan aku bacakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah atasmu. Janganlah engkau mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dan juga janganlah engkau membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini merupakan dalil atas apa-apa yang datang tentang perintah yang paling agung, dan juga larangan Allah tentang kesyirikan. A'zamu ma nahallahu anhu, larangan yang paling atau hal larangan yang paling agung, ya, itu berbuat Nah, kesyirikan. Baik, fa idza kana. maka maka perintah yang paling agung yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Maka diwajibkan untuk ya beda, agar manusia agar Seseorang manusia agar seseorang mempelajari tentang akidah sebelum mempelajari hal yang lain. Akidah merupakan suatu dasar, dan wajib seseorang untuk memulai dengannya dengan mempelajari dan juga mengajarkan. Wa yudawam, dan juga tekun, ya Ustaz. enam sahih. Dan juga tekun untuk mempelajarinya dan juga menjelaskannya kepada manusia. Karena itu merupakan hal yang paling agung yang diperintahkan Allah dengannya. Eh, dan tidaklah bermanfaat Ustaz. La, hadza ihtamma yahtamu. Yu'bahu bimakna ihtamma. Fahimta mana ihtamma yahtamu? Alaysa min al-munasib? Munasib. Munasib itu cocok, ya, afwan. Ustaz, Munasib. Munasib cocok, tepat. tepat Nah, dan apa? tidaklah tepat saja. Dan tidaklah tepat kau menjadikan hal itu sebagai eh, hal yang terakhir atau yang tidak diperhatikan. Sahih. Karena sungguh saat ini terdapat dai-dai, ya, Hmm, sah. yang diuji.
yazhaduna Yang min kalimat zuhud ya. Zuhud. zuhud, Ah, yang mereka zuhud di dalam mengajarkan tauhid dan juga akidah. Di sana terdapat mendapat cobaan, mendapat ujian, Unasnya Ustaz. ubtilu Diuji. diuji. Ya, di sana manusia diuji bihada dengan hal Oh, ini. di sana manusia diuji dengan hal ini. Dan juga kerusakan atau pelanggaran dengannya merupakan kerusakan di dalam agama seluruhnya. Maka diwajibkan untuk memperhatikan hal ini. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Sahih ya. Maksud kata-kata yazhaduna fi ta'limi tauhid, sudah mulai berkurangnya orang perhatikan untuk memulai dakwah itu dengan tauhid ya. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Karena memang ada tempat-tempat yang harus diisi dengan tauhid. Tapi kalau bisa setiap mulai kajian apapun itu bentuknya buka dengan tauhid. Itu sih intinya sebenarnya. Apapun judul kajiannya, baik berkaitan masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak, tapi buka dia dengan tauhid. Ya, itu intinya ya, agar yang pertama kali masuk ke telinga audiens itu ya tauhid, ya tauhid ya. Ya seperti apa namanya ya terjadi di zaman sekarang, ya terjadi zaman sekarang ya. Tapi barakallahu fikum. Nuwasat man akhi Arif Rahman. Jazakallah khairan ya Ustaz Aba Maryam. Iya, Baik, Ustaz. Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Qala syarih hafizahullah wa ma huwa tauhidu hal wa an tukirra bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyi al mumit. La, at-tauhidu huwa ifradullah bil ibadati lianna Allah qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ahlu tafsir ya'budun ay yuwahiduna ففسروا التوحيد بالعبادة. إذن فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وليس هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لأن هذا موجود في الفطر موجود في عقول العقلاء لا يوجد عاقل في الدنيا يعتقد أن أحدا خلق السماوات والأرض غير الله سبحانه وتعالى. لا يوجد أحد في العالم كله وما فيه من الكفار والملاحدات يعتقد أن أحدا من البشر خلق بشرا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا يوجد عاقل في العالم يعتقد أن بشرا يخلق بشرا إنسانا يمشي على الأرض ويتكلم ويأكل ويشرب. هل يوجد عاقل يعتقد هذا؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. توحيد الربوبية موجود في الفطر والعقول لكنه لا يكفي بدون توحيد العبادة وهو إفراد الله بالعبادة. ترجم Ustaz. Oh, Perkataan pensara dan apa makna tauhid? Apakah tauhid adalah sekadar mengikrarkan bahwa Allah Ta'ala dialah pencipta, dialah sang pemberi rezeki, dialah yang menghidupkan, atau dialah yang mematikan? Tidak. Tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan para ahli tafsir berkata, makna ya'buduni adalah yuwahidun, adalah mereka mentauhidkan Allah. Mereka mentafsirkan tauhid dengan ibadah. Maka tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Tidaklah cukup tauhid sekadar mengikrarkan bahwa Allah Ta'ala adalah sang pengatur alam semesta. Dikarenakan perkara ini
terdapat dalam fitrah manusia, terdapat di akalnya orang-orang yang berakal, dan tidak terdapat orang yang berakal di dunia yang yang meyakini bahwa ada sesuatu yang menciptakan langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak didapati seorang pun di alam semesta semuanya dan apa yang ada di dalamnya berupa orang-orang kafir dan mulahidah ateis yang meyakini bahwa ada seorang manusia yang menciptakan manusia lainnya. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Tidaklah didapati seorang berakal di alam semesta ini meyakini bahwa seorang manusia, dia menciptakan manusia yang berjalan di atas bumi, yang dia berbicara, makan, dan minum. Apakah didapati seorang berakal dia meyakini hal ini? Allah berfirman, apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, oleh sesuatu yang lain, atau mereka lah yang menciptakan, atau mereka menciptakan langit dan bumi, akan tetapi mereka tidak yakin Ustaz. Nah, Tauhid rububiyah terdapat di dalam fitrah manusia dan terdapat di dalam akal. Akan tetapi tauhid rububiyah ini tidaklah cukup tanpa tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Mumtaz, barakallahu fikum, jazakallah khairan ya Ustaz Arif Rahman. Baik, ba'daka Ustazuna Tion, موجود. Nah, Ustaz. تفضل. Qala al-mu'alif walihada qala asy-syaikh at-tauhidu huwa ifradullah bil إفراد ibadati الله مضاف إليه. ifradullahi bil ibadati walaysa huwa ifradullahi bil khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatati li anna hadza syai'un ma'rufun wala yakfi tauhidur rububiyyatu مضاف إليه. mudafir rububiyat ar-rububiyyati fi ta'rifit tauhidi qauluhu rahimahullah wa 'azamu ma nahallahu anhu syirki hadhihi faidatun 'azimatun li anna ba'dhan nasu si li anna ba'dhan nasi ya'taqiduna anna hunaka asya'i إن هناك أشياء asya'a hiya a'zamul jaraimu جرائم. mudafil Ya, PR Anda itu Ustaz. wa a'zamu ma nahallahu anhu fayaqulu ar-riba huwa a'zamul muharramati az-zina huwa a'zamu al-muharramati walidhalika yurakkizuna 'alan nahi 'anir riba 'aniz zina wa 'an fasadil akhlaqi walakinna la yahtamuna bi amri syirki wala yahdharuna minhu wa hum yarawnan nasu saya Ustaz لا خطأ. الناس مفعول به. يرون، هم يرون فعل وفاعل. wa hum yarawnan nasu ناس. nasu
Oh, wa waqi wa waqi waqi'ina fihi fahadha minal jahlil azimi bisyari'atillahi subhanahu wa ta'ala. Tarjum Ustaz. Tafadhal. Dan untuk ini Syekh berkata tauhid tauhid adalah mengesahkan Allah dengan ibadah dan bukan merupakan mengesahkan Allah dengan penciptaan, rizki, kebangkitan dan kematian. Karena bahwasanya ini sesuatu yang ma'ruf dan tidak mencukupkan atau cukup Ustaz? Tidak cukup. Dan tidak cukup tauhid rububiyah pada definisi atau apa Ustaz? Definisi. Pada definisi tauhid. Berkata rahimahullah, paling besar Allah melarang darinya kesyirikan. Apa-apa Allah gimana Ustaz? Apa-apa Allah melarang darinya kesyirikan. Wa a'zamu ma itu diterjemahkan sesuatu yang paling agung atau sesuatu yang paling besar, ya. Jadi isim tafdhil itu kalau kita bikin isim tafdhil kemudian setelah dengan isim berikutnya itu yang disebut terlebih dahulu isimnya dulu yang disifati dengan isim tafdhil. Contohnya misalnya al-baitu al-kabiratu menjadi akbaru baitin, berarti rumah yang paling besar. Jadi bedanya dulu baru isim tafdhilnya. Di sini a'zamu ma berarti sesuatu yang paling agung, apa yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Oh, nah Ustaz. Ini faedah yang paling agung karena bahwasannya beberapa manusia mereka meyakini hal-hal yang mereka lakukan di sana adalah kesalahan. Kata-kata ya'taqiduna anna hunaka asya'a meyakini bahwasanya ada. Hunaka itu biasanya diterjemahkan ada. Ada sesuatu adalah a'zamul jaraim, ya. Dosa yang paling besar. Atau perbuatan jaraim itu dari kata jarimatun, perbuatan dosa, ya, perbuatan maksiat. Atau keburukan juga bisa. Yang penting yang bermakna negatif. Kalau kesalahan masuk juga Ustaz? Iya. Makanya jarimatun itu perbuatan dosa. Jamaknya jaraim. Dan sesuatu yang paling besar apa-apa yang Allah larang darinya. Maka dia mengatakan riba merupakan larangan yang paling besar gitu Ustaz. Zina merupakan larangan yang paling besar, dan untuk itu mereka menetapkan yang haram. Kata-kata rakaza yurakiz itu kalau diterjemahkan artinya fokus, lebih memperhatikan. Rakaza yurakiz itu artinya fokus atau lebih memperhatikan. Walidzalika, oleh sebab itu yurakizuna, mereka lebih memperhatikan ala nahyi anir riba. Larangan dari riba, wa aniz zina, larangan dari berbuat zina, wa an fasadil akhlak. Lanjut Ustaz. Dan untuk itu mereka lebih memperhatikan yang haram dari riba dan dari zina. Larangan dari zina. Nah itu larangan.
larangan larangan dari riba dan dari zina dan dari buruknya akhlak ya Ustaz. Sahih wa fasadil akhlak. Ya. Eh, tetapi mereka tidak peduli dengan perkara kemusyrikan Ustaz atau perintah Kesyirik, kesyirikan. perkara kesyirikan itu Ustaz. Iya, iya, nggak mungkin perintah kesyirikannya kita nggak diperintah, kita dilarang kesyirikan. Hmm, mereka tidak peduli dengan larangan kesyirikan gitu Ustaz. Ya, Dan mereka tidak berhati-hati darinya dan mereka eh, melihat manusia diwujudkan padanya. terjatuh ke dalamnya. Terjatuh. Waqi'in itu terjatuh, orang yang terjatuh. Dari kata waqa'a yaqa'u, fa'ilun waqi'un, orang yang terjatuh. Orang yang terjatuh padanya. Hmm. Maka ini dari ketidaktahuan yang paling besar dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sahih, fahadha minal jahil azim, maka ini adalah bentuk kebodohan yang besar ya, dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ya Ustadzuna Natihan. Syukran. Ba'daka. Oke, tafadhal anta. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف حفظه الله تعالى وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك وهو أعظم من الربا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من السرقة وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل وأعظم من الكمر والميسر هو أعظم المحرمات والدليل قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به ذلكم نعم أحسن الله إليك ذلكم وصاكم به لعلكم تأكلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى آخر الآيات وهذه الآيات تسمى بالوصايا العشر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلا قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تأكلون هذه المحرمات بدأها الله بقوله ألا تشرك به شيئا على أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه وفي سورة الإسراء قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا بدأ بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك فقال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فدل على أنه أعظم ما نهى الله عنه هذا يدل على قول الشيخ وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزني أو تزني أن تزني بحليلات جرك أنت هناك بحليلة بحليل أنا في الشق
Nah, taib. As-sahih mana Mengangkat Ustaz? riwayat halilata jarika. Halilata Ustaz. Hmm. Halilata. Oh, nam. Halilata jarrika. Um, Al-akhir wa anzalallahu tasdiqa dzalika fi qawlihi walladzi la yad'u ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa athama fa bada'a bisyirki fi qawlihi an taj'ala lillahi niddan ay syarika wa huwa khalaqaka wa qala huwa a'dhamu dzunubi li'annahu su'ila ay dzambin a'dhamu fa bada'a bisyirki. Baik, mumtaz, barakallahu fiikum ya Ustaz. Antum perhatikan di sini ya, Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Nabi sebutkan dosa yang paling besar itu anta ja'ala lillahi niddan. dan ayo. Ya. Tapi bagaimana Nabi tambahkan lagi wa huwa khalaqaka, ya. Supaya orang-orang yang berbuat syirik itu ingat yang menciptakan kamu itu adalah Allah. Kenapa kamu menyembah yang lain? Padahal cukup Nabi mengatakan wala taj'al lillahi niddan. Itu jelas larangannya. Jangan kamu jadikan sesembahan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Nabi mengatakan lagi wa huwa khalaqaka? Khalaqaka. Supaya dia itu sadar yang menciptakan dia itu bukan patung, bukan matahari, bukan ini, bukan itu. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Satu ki adunnu tutarjim fil liqa al-ati bismillah. Nah, Ustaz. Baik, ba'daka akhi Tun huna. Man akhi Tun? Sunario. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال المؤلف حفظه الله وقال اجتنبوا السبع موبقات قيل هناك وقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 موبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق إلى آخر الحديث. فبدأها بشرك فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب ولذلك فالمشرك لا يدخل الجنة أبدا. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمشرك لا يغفر الله له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على تحريم الجنة على المشرك وأن الله لا يغفر له ودل على أن الشرك أعظم الذنوب لأن الذنوب ما عدا الشرك قابلة للمغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا كلها داخلة تحت مشيئة إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. أما الشرك فإنه لا يغفر حكم الله أنه لا يغفره. وكذا العاشي إن كان عنده الكبائر دون الشرك فإنه لا تحرم عليه الجنة ما له إلى الجنة. مآله هذا مكانه أي مرجعه. مآله إلى الجنة كانه إلى الجنة إما أن يغفر الله له من أول وهلة ويدخله الجنة وإما أن يخرج من النار بعد تأديبه ويدخل الجنة. المؤمن مهما كان منه من الفسق من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فإنه لا يقنط من رحمة الله ولا يحرم من الجنة
وهو داخل تحت مغفرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما المشرك Baik, فإنه saya baca. أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله والعياذ بالله. Kullihi. Min كله dzalika. من ذلك كله والعياذ بالله. ودل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال Barakallahu fiikum. سبحانه كيف بارك Baik, الله barakallahu فيك. fiikum ya Ustazuna. Sebenarnya Masya Allah, kiraah jamilah. Badaka Ustazuna dia. Wajid. موجود Tafadhal. أستاذ. Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا كل هذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب وإذا كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه وتحذير منه وألا يسكتوا Yaskutu. Wa alla yaskutu, sakata yaskutu, diam. وألا يسكتوا عن التحذير من الشرك وأنه يجب جهاد المشركين مع القدرة كما جاهدهم Jahadahu. رسول كما جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فيجب التحذير من الشرك وبيانه للناس Wabaya. وبيانه Wabayanu. وبيانه أحسن إليك Baik. وبيانه للناس حتى يجتنبوه هذا الذي يجب أما أن يسقط عن الشرك ويترك الناس Baik. أو An يترك yaskutu. Entah biasa. Amma an yaskuta anisyirki wa yatrukan nasa. أما أن يسقط عن الشرك ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله وهم يدعون إسلام ولا أحد ينهى ولا أحد يحذر فالأمر خطير جدا هناك ناس يتجهون إلى النهي عن الربا والزنا والفساد الأخلاقي هذه أمور محرمة وفيها فساد لكن الشرك أعظم فلماذا لا Ihtamma yahtam. يهتم بالنهي عن الشرك وتحذير من الشرك وبيان ما يقع فيه كثير من الناس في الشرك الأكبر وهم يدعون الإسلام
لماذا هذا التساهل Tapi Ustaz, يكفي. هنا لماذا لا يهتم بالنهي عن الشرك والتحذير من الشرك وبيان ما يقع فيه كثير من الناس في الشرك الأكبر وهم يدعون الإسلام. Jadi dia dibacanya la yahtamuna bin nahyi, kemudian wa bit tahdziri wa bi bayani. Oh, Ya. طيب Ustaz. Lataf Ya, Ustaz. jadi barakallahu fi. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Yakfika ya, Jazakallahu khairan. jazakumullahu khairan saja. Berikutnya Ustazana Abu Faiz, hadza qabla al-akhirah. موجود؟ تفضل يا أستاذ. Bismillah. Qolal mu'allif limada hadzat tasahila Tasahulu. tasahulu. Limada hadza tasahulu fi amru syirku Fi amri asyirki. fi amri asyirki wa taghafila anhu Apa? anhu wa tarokan nas iya kawan Wa tarkin nasi yaqa'una fihi. wa tarkin nasi yaquna fihi wal ulama'u mawjuduna bal ya isuna ma'a haula'i wa yaskutuna anhum al-wajiba ayyatajahu aula ilan nahi an hadha an hadal khotri Ustaz khotril azimil ladzi fataka bil ummati Ustaz fatakan fatkan zari'an kulli zanbin kullu zanbin dunahu fahuwa ahwanu minhu wal wajibu ayyabda'u bil ahum fal ahum An yabda'a il ahammi fal aham. al aham. Nah, setelah itu aja lah Ustaz. Isinan Ustaz. Lupa nih. Khalas Ustaz. Barakallahu fiikum ya Ustazana Faiz. Baik, akhir qari yani akhi Tani. Tani Majid. Zat, maafi. موجود Ustaz. تفضل يا Ustazana. بسم الله. هذا تعريف الشرك هو دعوة غيره معه غيره معه بمعنى أن يصرف شيء بمعنى أن يصرف شيء من العبادة لغير الله من ملاك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالحين من الصالحين أو بنيات أو من البنيات من البينات أو غير ذلك من كل مخلوقات فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو أعظم ما نهى الله عنه هذا هو شرك فعرفوا هذا الأمر وتعريف أعرف تفسير التوحيد
فتعرف تفسير التوحيد وتفسير الشرك لأن هناك من الناس من يفسر التوحيد بغير تفسيره ومن يفسر ومن يفسر الشرك بغير ومن يفسر الشرك بغير تفسيره. طيب ممتاز، بارك الله فيكم. هنا تعرف هذا الأمر تفسير التوحيد وتفسير الشرك لأن هناك من الناس من يفسر التوحيد بغير تفسيره ومن يفسر الشرك بغير تفسيره. ممتاز، بارك الله فيكم. أظن نكتفي بهذا القدر يا أستاذنا بني حسن. إن شاء الله نواصل قراءتنا في اللقاء الآتي بإذن الله. نعم طيب أستاذ هكذا. Naam, Ustaz jazakumullah khairan wa ikhwan jazakumullah khairan wa la'allahu ja'ala hadzal liqa mubarakan. Wa insyaallah sanuwasil fi yaumil arbiyah biidznillah. Dan jazakumullah khairan wa khairu ta'wana wa naqtami bihadza qadar bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.